सर्वज्ञानी सर्वंतर्यामी प्रभु यीशु को मैं धन्यवाद दिए जेहेतु ये पृथ्वी रे एपर्यंत मत जीवित रखी मो साक्षी हेबा निमंते प्रभु मत बचाई संगे संगे ये आप जरिया जड़ित हो प्रभु यीशु ख्रीष्टर द्वितीय आगमन निमंते प्रस्तुत होगा जो बाइबल अध्ययन आम भाग नहीं प्रत्येक माँ बापा भाई भौणी पो झी समस्त को ख्रीष्ट प्रेमर नमस्कार प्रेज लॉर्ड आपण मानक मो जोड़ुछि प्रिय भाई प्रिय भौणी माने आमे गोटे विशेष विषय जहाँकि बाइबल गोटे मुख्य विषय बोली आमे चिंता करुवा अंश को आप माने भाबि दियन विषय होछि ख्रीष्ट जीशुଙ୍କ गुप्त आगमन निमंते आमे प्रस्तुत हवा विषय प्राय गोटे वर्ष केवल वर्ष उपरे 2 वर्ष आरंभ हेलानी गोटे विषय को नहीं आम चिंता करूँ प्रस्तुति विषय माथि लिखित सुसमाचार 25 अध्याय आम अच्छु 24 अध्याय को टिके टिके आम चिंता करूँ माथि 25 अध्याय को केवल आम 1 ରୁ 10 पद पर्यंत आम चिंता करूँ से 10 पदरे आम देखु जो माने प्रस्तुत थिले से माने बरक सहित अर्थात ख्रीष्ट होती बरक सहित साक्षात करने निमंते बाहरी गले आ जो माने प्रस्तुत नथिले से माने मार्केट को रात्र समय मार्केट खोला अच्छी वो टॉपिक को आसी ना ये टॉपिक को जदि कहबा बेले भारत प्रचारक मान मीटिंग रे सेवक मान मीटिंग रे क्या कहले भल हम मु सियारे जाऊ नहीं आम चिंता करूँ को विषय बोली कहले प्रस्तुत कौन कौन थे प्रस्तुत पात्र थे पात्री हेले पात्र कौन थी हम तैल थी हम आउ कौन थी हम ना प्रदीप आम देखिलु प्रदीपर विषय में चिंता करना पात्र विषय किसी दिन है आम चिंता कलु पात्र होती 4 प्रकार पात्र विषय आम पढ़िलु जहाँकि द्वितीय तिमोथी 2 अध्याय 20 पदरे सुनार पात्र रूपार पात्र काठर पात्र माटीर पात्र ये 3टा पात्र विषय आम चिंता करना किंतु माटी पात्र विषय आम चिंता करके माटी पात्र माटी किए अब पात्र किए माटी किए खाइब आप खाइब शैतान अधिकार अच्छी शरीर ऊपर तार अधिकार अच्छी माटी शरीर को बुझाए शारीरिक कार्य को बुझाए शारीरिक कार्य तो स्पष्ट रूप जना देविचार अशुचिता कामक्रता दक्षिणा पूजा कुहुक शत्रुता विवाद देश क्रोध स्वार्थपरता दलभेद मतभेद ईर्ष्या
चिंता करिछु। प्रिय भाई प्रिय भौणी माने माटी पात्र रे तैल थिबाकू हबो आ तैल कोन कोन काम रे लागिबो आपण मानू गत दिन मान करे आमे पढिछु। तैल ऋण सुझिबाकू भविष्य वक्ता मान स्त्री जन करू जड़े स्त्री विधवा स्त्री एलिसा निकट को आसी क्रंधन करी कहिला आमे तबे तैल केते ऋण हेतिले मध्य आपण पाखरे गोटे पात्र तैल जदि अछि ऋण हेले मध्य आपण भय करतु नाही। तैल विक्रय करिबो ऋण सुझिबो ए टॉपिक को आसी नाही। केबे ना केते चिंता करिबा विषय केते ऋण होइथवा प्रभु दास दासी ध्यान से सुनतु आपण जदि पात्र अछि पात्री अछि शून्य पात्र हवा को शून्य पात्र पात्री जदि अछि आपण जेते ऋण होई खांतो आपण चिंता करतु नाही गोटे पात्र तैल देले दतेन आपण मान को यहां परे कहिबी एलियो जेतबेले गले हरिपत विधवा निकट गोटे पात्र तैल थिला बोलते मोला माटी माटी रे कलश मत तैयार करी को हबो कलश ताहा मध हमें एबे चिंता करिया समय नाही परे हमें चिंता करिया। माटी पात्र रे महाशक्ति थाए ताहा द्वितीय करंतिय 4 अध्याय तार 7 पद आमे पढिछु ताहा मधारे चिंता करू पाए किंतु जो तैल पात्र विषय आमे चिंता करूछु तैल पात्री विषय आमे चिंता करूछु पात्र तो होइछि किंतु एबे चिंता करूछु आमे को विषय रे ना तेल विषय कौन करिया पाई ना प्रदीप जलाया पाई प्रदीप थिले कौन हबो ना बोर को साक्षात करबा को हबो तैल नथिले कौन हबो किनिया पाई जिवे व्यापारी मान पागो बुझिबे व्यापारी मान सहित तमर दिन पळै जिवो तमर दिन व्यापारी मान सहित चली जिवो जदि तमर तैल अछि यीशु को कहिते तब यात्रा आरंभ करिवो तमर यात्रा विवाह यात्रा तबे केवल जीव पहुंचीब विवाह बधरे आराम से भोजी खाइबा पाई आनंद मनैया पाई तैल थिले जीव तबे कौन पाई ना प्रदीप जलाया पाई अच्छा प्रदीप जलाया निमंते माटी तेल की मिठा तेल बोली हम प्रश्न करिथिलु केते भाई भौणी माने कहले नाही माटी तेल रे प्रदीप ना माटी तेल आ मिठा तेल अनुभव ये 32 वर्षर सेवारे अनुभवी अछि आगरे मोर 14 वर्ष गुणी गारणी तंत्र मंत्र जादू टोड़ा वैद्य विद्या जतले करूथिली माटी तेल को से समय में व्यवहार करूथिली माटी तेल होती पैसा आत्मा मिठा तेल होती पवित्र आत्मा यह गत दिन मान चिंता करूँ प्रथम जहन कार्य त्याग शब्द पढ़ी दुईटा आत्मा सत्यमय आत्मा भ्रांत आत्मा आम ठीक लाइन रे अच्छु आपण माने लाइन चुप हेबे नाही
आसीबो फळरू आसीबो फळ कोठू आसीबो गछरू आसीबो आपण मानकु म कहउतली मु जते बेले ए गुणी गाली तंत्र मंत्र गुरुआ समय 7153 गछर नाम मते जणा थिला सर्वमक्षत ब्रह्म वैवर्त नारायणी तैल मु बनेइथिली आपण बारे के जने पाइछंती कि नाही मु जान नाही जति पाइथिबे ताहेले मोर दाढ़ी आ जोटोर फोटो से तैल कोଳରେ ଥିବ ठीक अच्छे मु सेपटे जाऊ नहीं तेबे गछ विषय आम चिंता करके आसुଛୁ गछर चेर विषय आम अल्प टे चिंता कलु चेर विषय टे आम केवल धारणा आमको मिलला चेर गछ को खाद्य आसब गछ मनुष्य गछ गछ को गोटे मंडली की बुझाए मंडली को रक्षा प्राप्त होइतिबा चेर द्वारा मंडली वृद्धि निमंते मंडली बढ़िबा निमंते बड़ मंडली हेबा निमंते आत्मिक मंडली हेबा निमंते चेर जेतिकी गभीर जीव गछर स्ट्रंग मंडली स्ट्रंग सेतिकी रहिबो आ से चेर द्वारा दान दशमांश आसे आ मूलातर जीवन नथिबा चेर मधरे कोन आसे पॉलिटिक्स आसे मंडली गंडगोल हुए गिरजा घर में ताला झूले मंडली थाना रे कोर्ट में पहुंची जाए से मृत्यु चेर द्वारा मृत्यु बोली कहले ताधारे जीवन नथिले ताकू को जीव मृत्यु जीवन नथिले बोली कहले वाक्य होकी जीवन जो विश्वासी थारे ईश्वर को वाक्य नथिबो ताठारे ता हृदय वोल्टेज दिथिबो ता हृदय वोल्टेज दिथिबो आ जो विश्वासी थारे ईश्वर को वाक्य पहुंची पारिबो जमंत तुम विरुद्ध पाप न करे एथि निमंते तुमर वाक्य ओ हृदय मधरे संचित करिकी जो माने संचित करछथि ईश्वर को वाक्य आ से माने केवल जीवन अछि क्षेत्र रे वाक्य अछि तबे जीवन अछि हे मोर प्रिय बंधु माने ध्यान सहित शुणंतु तर हम टिके चिंता करिछु आज आमे मूल विषय चिंता करी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आपण माने सुणुछथि तो प्रेज द लॉर्ड सुबुची प्रेज द लॉर्ड गछर चेर विषय चिंता करिछु गछर मूल तापरे आसीबो गंडी तापरे आसीबो शाखा तापरे आसीबो प्रशाखा तापरे आसीबो पत्र फूल फल मंजी मंजीरु चारा मंजीरु तेल तबे बहुत दूर को अछि हमें दौड़िया पाई लॉकडाउन सरले आपण मन धरा सुआ देबे कि नहीं कोई हबनी एडो करी केवल के मते दौड़िया को मते पडुची हां जहा भी हो आपण मान तो कहिते आपण मान को सहित सेवा कार्य करिबा पाए मुसुक पाइबा निजको भाग्यवान मने करे मो सहित खोलतु प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 16 पद मूल विषय चिंता करी गछर मूल आम्बे जीसु मंडली मानक निमंते तुम मानक निकटरे एई समस्त साक्ष्य देबा पई आंभर दूत को प्रेरण करियोछु आम्बे दाऊदंक मूल ओ वंशज से उज्जवल प्रभाती तारा आमेन आम्बे दाऊदंकर मूल दाऊद मूल नाही हला दाऊदंक मूल तेबे कोन ना प्रभाती तारा
तारा बोली कुआगला तारा थिला आपण माने हिंदी बाइबल काटी अछि पढी पारिबे हिंदी बाइबल पढी रे नले इंग्लिश एनआईवी बाइबल पढी रे आपण माने बुझी पारिबे जदि कार अछि ओडिया बाइबल मत पुराना तर्जमा रे अछि जदि पढिले पढंतु चिठा पुस्तक तार 14 और 12 हे लुसिफर प्रत्युषर पुत्र तुम्हे किपरि ओडिया बाइबल पढंतु नाही हिंदी बाइबल कार अछि पढंतु अच्छी ये भौरों के चमकने वाले तारे तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू जो जाति जाति को हरा देता था तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। हे भोर के चमकने वाले तारे हिंदी भाषा मत भला सुनाई मो प्रभु को धन्यवाद दिए मो ओडिया मत मोर भलो हो न केला एबे मत हो नाही हेले मत चलिबो मोर भाषा बुझबा निमंते केवल जितुलिमा ही जानि देले से मोर प्रथम ट्रांसलेटर है कि हिंदी रे मते ट्रांसलेशन शिखैले केवल भारत भिन्न भिन्न स्थान रे एबे मोर 8 खंडे हिंदी ट्रांसलेटर रखती तामिली अछंती केरली अछंती ट्रांसलेटर इंग्लिश अछंती भिन्न भिन्न ट्रांसलेटर जरिया रे भारत 26 राज्य को भारत बाहर 8टा देश को जाई प्रभुଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଲି ତତ୍पर କହିବାର କାରଣ हिंदी शब्द मते भलो आसु नाही आउ टिके पढ़तो छियो हे भोर के चमकने वाले तारे तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू जो जाति जाति को हराता था तू भूमि पर गिराया गया है। पतन होइतिबा तारा हे भोर के चमकने वाले तारे अर्थात प्रभाती तारा बोली ताकू कुआ जाए गोटे प्रभाती तारा थिला हां से तळे पड़ी जाई पतन होइतिबा तारा एटा द्वितीय विषय द्वितीय तारा को आपको द्वितीय पितर 1:19 पदरे गोटे तारा देखि एथिरे भाववाणी आम्भମାନଙ୍କ निकटरे अधिक दृढ़ होई अछि तुम्भे माने ताहा अंधकारमय स्थानरे प्रज्वलित हेउथिबा प्रदीप सदृश्य मने करी राति पाहांता न हेबा पर्यंत ओ तुम्भମାନଙ୍କ हृदୟରେ प्रभाती तारा उदित न हेबा पर्यंत ताहा प्रति मनाजोग कले भल हेबो हृदय गोटे तारा देखंतु भिने ध्यान से सुनंतु गोटे तारा तळे पड़ी जाइतिबा पतन होइतिबा तारा हला आउ गोटे तारा होची हृदय रे गोटे प्रभाती तारा अछि आउ याकूब वंशधारी गोटे तारा गणना पुस्तक 24 ର 17 पदरे देखुछु पढिबे की पढंतु मु ताहांकु देखुछि मात्र से वर्तमान नुहंती मु ताहांकर दर्शन पाउछि मात्र से निकटवर्ती नुहंती जाकुब ठारू एक तारा उदित हेबो ओ इस्राएल ठारू एक राजदंड उत्थित हेबो ताहा मोयाबर पार्श्व भेद करिबो ओ कलहर समस्त संतान को चूर्ण करिबो
ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛୁ ଆମେ ଜାକୁବର ତାରା, ଜାକୁବ ଠାରୁ ଗୋଟେ ତାରା ଉଦିତ ହବ ହେଲା, ଜାକୁବ ଠାରୁ ଗୋଟେ ତାରା ଉଦିତ ହବ, ତମର ହୃଦୟରୁ ଗୋଟେ ତାରା, ପ୍ରଭାତୀ ତାରା, ଆଉ ଗୋଟେ ତାରା ପତନ ହୋଇଥିବା ତାରା, ତିନି ପ୍ରକାର ତାରା ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ 12:3 ପଦ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନବାନ ସେମାନେ ଆକାଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ତୁଲ୍ୟ, ଓ ଯେଉଁମାନେ ଅନେକଙ୍କୁ ଧର୍ମର ପ୍ରତି ଫେରାଇ ଆଣନ୍ତି ସେମାନେ ତାରାଗଣର ତୁଲ୍ୟ, ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତେଜସ୍ୱୀ ହେବେ। ଯୋଉମାନେ ଅନେକକୁ ଧର୍ମର ପ୍ରତି ଫେରେଇ ଆଣନ୍ତି ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତାରା। ସେଠି କେତେଟା ତାରା ଦେଖିଲୁ ଆମେ? 5ଟା ତାରା ଦେଖିଲୁ। ପ୍ରଥମ ଦେଖିଲୁ ପ୍ରକାଶିତ 22:16 ଗୋଟେ ତାରା, ଦାଉଦଙ୍କ ମୂଳ ଉଜ୍ଜଳ ପ୍ରଭାତୀ ତାରା। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର ଦେଖିଲୁ ହୃଦୟରେ ଗୋଟେ ତାରା, ଗଣନା ପୁସ୍ତକରେ ଦେଖିଲୁ ଜାକୁବ ଠାରୁ ଗୋଟେ ତାରା, ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକରେ ଦେଖିଲୁ ଅନେକକୁ ଧର୍ମର ପ୍ରତି ଫେରେଇ ଆଣିବା ଗୋଟେ ତାରା, ଆଉ ଗୋଟେ ତାରା ପତନ ହେଇଯାଇଛି, ପତିତ ହେଇଥିବା ତାରା। ସବୁ ତାରା ବିଷୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରି ହେବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ବୋଲି କହିଲେ ଆମକୁ ତେଲ ଦରକାର, ତେଲ ଜଲ୍ଦି କରିବାର ଅଛି, ତାପରେ ପ୍ରଦୀପ ଜଳେଇବା ଦରକାର, ଆଉ ପ୍ରଦୀପ ଠାରେ କେବଳ ଆମକୁ ଟିକେ ବହୁତ ସମୟ ଦେବା ଦରକାର ପ୍ରଦୀପ ହେଲା। ତେବେ ଦାନିଏଲ 12:3 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅନେକ ଲୋକକୁ ଧର୍ମର ପ୍ରତି ଫେରେଇ ଆଣିବା, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ତାରା। ଦେଖନ୍ତୁ 2020-21 ଏ 2 ବର୍ଷ କେବଳ ଲକଡାଉନ 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 ସଟଡାଉନ ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଉଛି। ସେଥିରେ ଆମେ କହିପାରୁ ନାହିଁ ଯେ ତମେ କେତେ ଲୋକକୁ ଫେରେଇ ଆଣିଛ, କେତେ ଲୋକକୁ ତମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହିଲ, କେତେ ଲୋକକୁ ତମେ କୁପଥରୁ ଯିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁପଥକୁ ଫେରେଇ ଆଣିଲ, ନର୍କକୁ ଯିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତମେ କେତେ ଲୋକକୁ ତମେ ଈଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଫେରେଇ ଆଣିଲ। ମୁଁ ପଚାରୁଛି, ଆପଣ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନା, ଆପଣ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକକୁ ଧର୍ମର ପ୍ରତି ଫେରେଇ ଆଣିଲେ। ଆଉ ତାରା ହେଲେ, ଆଉ ସେଇ ତାରା ହଉଛି ମୂଳ ମୁଖ୍ୟ, ବୁଝିପାରିଲେ? ମୂଳକୁ ତମେ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବ, ମୂଳ ତଳପଟ ଚେର ମାରିବ, ଉପରେ ଗଣ୍ଡି ଗଛ ହେଇକି କିଏ ଫଳ ଫଳିବ ହେଲା। କିଏ ସେଇଟା? ଯିହୁଦା ବଂଶର ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନେ ତଳକୁ ଚେର ମାରିବେ, ଆଉ ଉପରେ ଫଳ ଫଳିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ରକ୍ଷା ପାଇଥିବା ଲୋକ, ଉଦ୍ଧାର ପାଇଥିବା ଲୋକ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥିବା ଲୋକ, ସେଦିନ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ମନ୍ଦରୁ ରକ୍ଷା, ହାଣ୍ଡରୁ ରକ୍ଷା, ମହାମାରୀରୁ ରକ୍ଷା, ପରୀକ୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଛ କି ନାହିଁ? ଦୁଃଖରୁ ରକ୍ଷା, 7ଟା ରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ପଢିଲୁ, ଚିନ୍ତା କରିପାରି ନାହିଁ।
କରିବା ବୋଲି କହିଲେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଲାଗିଯିବ। ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ରକ୍ଷା ପାଇଛ କିଏ? ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛ କିଏ? ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛ କି? ନା ପରିତ୍ରାଣ ବିହୀନ ଜୀବନ କାଟୁଛ? ନା ରକ୍ଷା ତମେ ପାଇନାହିଁ, ପରିତ୍ରାଣ ନ ପାଇକି ମଣ୍ଡଳୀର ସଭ୍ୟ ହେଇଛ କି? ଗଛର ଚେର ହେଇଛ କି? ମଣ୍ଡଳୀ ରୂପ ଗଛ ଏଇଟା। এই মন্ডলী রূপ গছর ফল ফলিব, ফলরু মঞ্জি খান্তি মঞ্জি না খান্তি বিস্ম। প্রিয়মর বন্ধু মানে, প্রিয়মর ভাই ভৌণী মানে, পরমেশ্বর দাস দাসী মানে ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୂଳ ହେବାକୁ ହେଲେ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୂଳ ହେବାକୁ ହେଲେ ଇଆଡେ ଚେର ତଳକୁ ତମକୁ ଟାଣି ଦେଉଥିବ, ଉପରେ ଗଛର ଗଛ ସବୁ ତମ ଉପରେ ପଡୁଥିବ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୂଳ ହେବା ନିମନ୍ତେ କଣ କଲେ ମୂଳ ହବ? ତମେ ତାରା ହେଲେ। ଯୋଉ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଆମେ ପଢିଲୁ 22 ପଦ, ଏଠି ଲେଖା ଅଛି କଣ ବୋଲିକି? ଆଉ ଥରେ ପଢନ୍ତୁ। ଆମ୍ଭେ ଯୀଶୁ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ସମସ୍ତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭର ଦୂତକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଅଛୁ। ଆମ୍ଭେ ଦାଉଦଙ୍କ ମୂଳ ଓ ବଂଶଜ ସେହି ଉଜ୍ଜଳ ପ୍ରଭାତୀ ତାରା। ଆମ୍ଭେ ତାରା, ଆମେ ହଉଛୁ ତାରା, ଉଜ୍ଜଳ ପ୍ରଭାତୀ ତାରା। ଆଉ ତାରା କାହାକୁ କୁହାଗଲା? ଯୋଉମାନେ ଅନେକକୁ ଧର୍ମର ପ୍ରତି ଫେରେଇକି ଆଣନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତାରା ଗଣ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଆମେ ଗୋଟେ ତାରା ହେବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନେକକୁ ଧର୍ମର ପ୍ରତି ଫେରେଇ ଆଣିବା। ଆମର ଚିହ୍ନ ହଉଛି ଆମେ ମୂଳ, ଗଛର ମୂଳ ହେବା ପାଇଁ, ବିଗିନିଂ ହେବା ପାଇଁ, ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ତାରା ହେବାକୁ ଦରକାର। ଦେଖ, ମଣ୍ଡଳୀକି ଫେରେଇ ଆଣନ୍ତୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରେଇ ଆଣନ୍ତୁ। ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟ ପଥରେ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀରେ ଦୁଇଟା ମାତ୍ର ବାଟ ଅଛି, ଦୁଇଟା ମାତ୍ର ପଥ ଅଛି, ଆଉ ତାହା ତିରିୟ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ଅଛି। 21 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 8 ପଦ ପଢିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଦୁଇଟା ବାଟ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଜୀବନର ପଥ ଓ ମୃତ୍ୟୁର ପଥ ରଖୁଛୁ। ଦୁଇଟା ବାଟ ଅଛି, ଗୋଟେ ହଉଛି ଜୀବନର ପଥ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ମୃତ୍ୟୁର ପଥ। ଏ ପୃଥିବୀରେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଦେବତା ହେଲେ ମୋର ଇସ୍ରାଏଲରେ ଏହା ଲେଖା ଅଛି, ଦେବତା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହବ। କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ଆମେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ଏବେ ହେଲେ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ହବ ନାହିଁ, ଆମେ ମରିବା ନାହିଁ। ତେବେ କେମିତି ହେବା? ଆମର ଶରୀର ରୂପାନ୍ତର ହେଇଛି। ରକ୍ତ ମାଂସ ଶରୀର ଈଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟକୁ ଅଧିକାର କରିପାରେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 15 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 50 ପଦରେ ତାହା ଲେଖା ଅଛି। ତେବେ କୋଉ ଶରୀର? ତାର 40 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଆକାଶସ୍ଥ ଶରୀର। ତେବେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଶରୀର ଏମାନେ ପାଇବେ ନା ଯେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇଛି, ଯେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଛି, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇଛି, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୁଇଟା ଶରୀର। ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଶରୀର, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବାଟ। ଆକାଶଗତ ଶରୀର ଆଉ ପୃଥିବୀର ଶରୀର।
ହଉଛି ବହୁତ ବଡ ଚୋଡା ବାଟ, ବହୁତ ଲୋକ ସେଥିର ମେମ୍ବର, ସେଥିର ମେମ୍ବର ବହୁତ ବଡ ଦଳ। ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ଲୋକ ଅଳ୍ପ ହେବାକୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ବଡ ପଥରେ ତମେ ଯେମିତି ମତେ ଚାଲିପାରିବ। ମୁଁ ଆଗରେ ଚାହୁଁଥିଲି ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବି ମୋର ପୁରୁଣା ଗୀତ ଏଇଟା, ଏପରି ଗୀତ ନା। ହାଇରେ ମତ ମନକୁ କଲୁ କେଡ଼େ ଆନନ୍ଦ, ବିହାରୀ ମତକୁ ଲୋଡ଼ା ପୁଞ୍ଜେ ବେଠି କୁକୁଡ଼ା, ପୁଞ୍ଜେ ବେଠି କୁକୁଡ଼ା। এই ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। 19-18 ବୋତଲ ମଦ ଦେବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମତେ ମଦ ଦଉଥିଲେ ଯୋଉ ଗାଁରେ। ଆଉ ସେଇ ଗାଁରେ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ମୋର ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏ ଦି ପ୍ରକାର ବାଟ, ଚୋଡା ବାଟ ଗୋଟେ, ଆପଣ ଯେମିତି ଚାଲିଲେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିପାରିବେ, କିଏ କହିବା ଲୋକ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ରେରା ତୁଟା କରିବା ଲୋକ ନାହିଁ ନା, ନିର୍ଭୟରେ ଚାଲିଲେ। କିନ୍ତୁ ଚାଲି ଶେଷ ହେଇଯିବ ନା। ଯୋଉ ବାଟରେ ତମେ ଚାଲୁଛ ସେ ବାଟ ଶେଷ ହେଇଯିବ। ଯୋଉଦିନ ଶେଷ ହବ ବାଟ, ସେଦିନେ ସମସ୍ତେ ପେଟ ବୋଲିକି ଆଉଥିଲି ଆଗରେ। ସେଠିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଭୟଙ୍କାର, ମୁଁ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ, ଆପଣମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ଭକ୍ତ ଜନ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ସତ୍ୟ କହୁଛି, ନର୍କର ଦର୍ଶନ କରିବି ଫେରି। ନର୍କ କେମିତି ମୁଁ ଜାଣିଛି, ନର୍କ ଦର୍ଶନ କରିବି ଫେରି। ନର୍କ ଅଗ୍ନି କଣ ତାହା ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣେ। ଆଉ ମୁଁ ଫେରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଜୀବନର ପଥରେ ମୁଁ ଚାଲୁଛି। ମୃତ୍ୟୁର ମୁଖକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଆଉ ସେଇ ମୃତ୍ୟୁର ମୁଖରୁ, ମୃତ୍ୟୁର ପଥରୁ ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ମୋ ଛାତିରେ ହାତ ମାରି କହିପାରିବି ନର୍କ କେମିତି, ତାର ଯନ୍ତ୍ରଣା କେମିତି, ତାହା ମୋର ଅନୁଭବରୁ ମୁଁ ଦେଖି ଫେରିଛି। ଏଣୁକରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସେଇ ଅଗ୍ନି ଆଉ ନର୍କରୁ ଫେରାଇବା ପାଇଁ ଦିନ ଆଉ ରାତି ମୁଁ ଲାଗି ପଡିଛି। ଦିନ ଆଉ ରାତି ମୋର ଲାଗି ପଡିଛି। ସେଥିରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇକି ଆଣିବି, ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ ହେବି ଜାଣିଛନ୍ତି? ମୁଁ ତାରା ହେବି, ମୁଁ ଦୀପ୍ତି ହେବି। ଆଉ ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ହାତ ମିଳଉଛନ୍ତି, ମୋ କଥାକୁ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ନର୍କରୁ ମୁଁ ଫେରି ଆସିଛି। ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଫେରନ୍ତୁ। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୋଟେ ଦିନ ନୁହଁ, ଏଭ୍ରି ଡେ। ଆପଣମାନେ ସବୁଦିନ କେବଳ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦରକାର। ମନରେ ଯଦି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ତମର ମନ ମିଶୁଛି, ଯୀଶୁଙ୍କ ମନ ତମର ମନ ଯେପରିକି ନା ଅଲଗା। ଯଦି ଅଲଗା ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ମନ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯୋଉ ବାଟେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ପଥରୁ ଫେରନ୍ତୁ। ଆହୁରି କଣ କରିବେ? ଅନେକ ଲୋକକୁ ଧର୍ମର ପ୍ରତି ଫେରେଇକି ଆଣିବେ। ଖାଲି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଗଲୁ, ହଁ ଆମେ ଶାନ୍ତି ପାଇଗଲୁ, ହଁ ଆମେ କେବଳ ଧାର୍ମିକତା ବନିଗଲୁ, ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ। ଯଦି ତମେ ସତ୍ୟ ଜାଣିଲ, ସତ୍ୟ ଅନେକକୁ ଜଣା,
କାହିଁକି 35 ବର୍ଷର ଗୀତ ମୋର ମନେ ଅଛି ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ଗାଉଥିଲେ ଗୀତ କଣ ଗାଉଥିଲେ ଗାଇବି ସତ କହିବାକୁ କିଆ ଡରିବି ସତ କହି ପଛେ ମୋଲେ ମରିବାକୁ ଡରନ୍ତୁ ନା ସତ୍ୟ କୁହ ଆଜି ଲୋକମାନେ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ କରୋନାରେ ମରୁଛନ୍ତି କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଜି ମୋ ପୁତୁରାକୁ ମୋ ବଡ ଭାଇର ପୁଅକୁ କବର ଦେଇକି ମୁଁ ଆସିଲି ସେ ମରିଗଲା ତା ନାଁ ହଉଛି ପଦ୍ମସେନ ମହାନନ୍ଦିଆ ତାକୁ ପିସି ମହାନନ୍ଦିଆ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ଘର ହଉଛି କାଙ୍କବାଡି ମୁଁ ସକାଳେ ଯାଇଥିଲି କବର ଦେଇକି ମୁଁ ଆସିଥିଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବକ ସେବା କରୁଥିଲେ ତାର ଗୋଟେ ଝିଅ ଯୁବକ ପିଲାଟା ପରିବାରକୁ ଛାଡି ଆମକୁ ଛାଡି ଦେଇକି ଛାଡିଗଲା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଶୋକ ଅଛି ଚନ୍ଦନ ଅଛି ଦୁଃଖ ଅଛି ହେଲେ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରଭୁରେ ଆନନ୍ଦ କର ଈଶ୍ୱର ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କର ଯେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବି ସେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଗୋଟେ ଧ୍ୟାନ ମୋର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟଗାମୀ କୁପଥକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଆଣିବା ଏଇଟା ହଉଛି ମୋ ହାତ ଧରି ନିବେଦନ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟାର ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣମାନେ ଗଛର ମୂଳ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣମାନେ ମଣ୍ଡଳୀର ମୁଖ୍ୟ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କର ଅନେକକୁ ଧର୍ମର ପ୍ରତି ଫେରେଇ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଫେରେଇ ଆଣୁ ହଁ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସତ୍ୟ ମାରିବେ ମାଡକୁ ଡର ତେବେ ଲୁକ ପୁସ୍ତକ 12 ଅଧ୍ୟାୟ 4-5 ପଢୁଥିଲି ପଢିବେ କିଏ ପଢ କିନ୍ତୁ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଶରୀରକୁ ବଧ କରନ୍ତି ମାତ୍ର ତାହା ପରେ ଆଉ କିଛି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟ କର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଭୟ କରିବ ତାହା ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ବଧ କଲା ଉତରେ ନରକରେ ନିକ୍ଷେପ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯାହାଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ତାହାଙ୍କୁ ଭୟ କର ହଁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଛି ତାହାଙ୍କୁ ଭୟ କର ଶରୀରକୁ ବୋଧ କଲେ ଶରୀରକୁ ମାରିଦେବେ ଦୁଇ ଚାପଡ଼ା ମାରିଦେବେ ଦୁଇ ବାଡ଼ି ପିଟି ଦେବେ ହକିଆ ମାରିକି ମୁହଁରେ ଛେପ ପକାଇ ଦେବେ ଡରନ୍ତୁ ଭୟ କରନ୍ତୁ କରିବେ ତାଙ୍କର କାମ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉ ତାଙ୍କକୁ ପ୍ରଭମତ କରନ୍ତୁ ଆଉ ତାହାଙ୍କୁ ମନରେ ତମେ ଦୁଃଖ ମନେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଗୋଟେ କଥା ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ବିପକ୍ଷରେ ବିପଦଗାମୀ ସେମାନେ ବିପଦଗାମୀ ପ୍ରଭୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଣ୍ଠୁ ମାରି ପରମେଶ୍ୱର ରୋଦନ କରନ୍ତୁ ତମର ରୋଦନ ଶୁଣିବେ ପ୍ରଭୁ ହୋଇପାରେ ତାଙ୍କର ଦୟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ହେବ ସେ ଫେରିକି ଆସିବେ ଓ ପୁରସ୍କାର ତମେ ପାଇବ କଣ ପୁରସ୍କାର ଆପଣ ଷ୍ଟାର ହେବେ ଆପଣ ତାରା ହେବେ ମୋର ସାନ ପୁଅ ଆମ ଠାରୁ ତାର ଛୋଟ ବେଳର କଥା ମତେ ମନେ ପଡେ ତାକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର କରିଲା ମୁଁ ଦେଖିଲି ମାତ୍ର ସାତ ତାକ ପଡିଲା ମାଗ ସେଥିରେ ଦିଆଯିବ ଭୋଜ ସେଥିରେ ସନ୍ଧାନ ପାଇବ ଦ୍ୱାରରେ ଆଘାତ କର ଦ୍ୱାର ଫିଟାଯିବ ଏଇଟା ସେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଚାର ତାର ମାଗ ବୋଲି କହିଲେ କଣ ମାଗିବା ବୋଲି ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ କରିଥିଲା ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କୁ ମାଗ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଚାର
माग सब जाति लोक मानक माग प्रभु मागिले देबे आमे मागुछु कोन प्रभु दया करो मोर को सब पिला लाख करो मोर को भाग करो एटा है मागी घर जमी जदि के गोटे भल हाफ पैंट पिंधिकी बाहरला प्रभु ताकू अंतिल गल मत दब नाही जे मु तोर पिला ना ए तो मागी बाबा हम पाई तो मत धन मागंतु मागिबा कथा मो मना करू ना आपण माने मागंतु धन किंतु स्वर्गर धन मत मागंतु बुझ पाले जेहेतु ए जगत मध्यरे आमे केते वर्ष रहिबा अब ए जगत छाडी कि आमे जते बेले जीवा केते वर्ष रहिबा से जगह धनी हेबा पाई आपण तो इच्छा नहीं ना आज सब दिन रहिबे संभव ध्यान सदे शुणु ए जगत मत खाइबा को दरकार पिंधिबा को दरकार धन दरकार धनी हेबा को दरकार मना करू नहीं धनी होतु प्रभु लोक माने भिक मागिया पाए बोली कहू नहीं एटे भागंतु जे तो या थारू अधिक धन दरकार स्वर्गरे ସେଥିପାଇଁ ମାଟି ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 6 ଅଧ୍ୟାୟ ତା ଲେଖା ଅଛି 19-20 ରେ ପଢିବେ ପଢନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ କୀଟ ଓ କଳଙ୍କ କ୍ଷୟ କରେ ପୁଣି ଚୋରମାନେ ସିନ୍ଧି କାଟି ଚୋରି କରନ୍ତି ଏପରି ପୃଥିବୀରେ ଆପଣା ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କର ନାହିଁ ମାତ୍ର ଯେଉଁଠାରେ କୀଟ ଓ କଳଙ୍କ କ୍ଷୟ ନ କରେ ଏବଂ ଚୋରମାନେ ସିନ୍ଧି କାଟି ଚୋରି ନ କରନ୍ତି ଏପରି ସ୍वर्ଗରେ ଆପଣା ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କର ବୁଝିପାରିଲେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କର ଏଠାଇ ସ୍ୱର୍ଗର ଧନ କି ଧନ ଦେଖ ଭାରତ ଦେଶରୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବିଦେଶକୁ ଯାଉଥିଲି ଆମ ଭାରତ ଦେଶର ଟଙ୍କା ନେଇକି विदेश केवल जावाई हेले टंका को बदलवा दरकार टंका को न बदल आपण अमेरिका गले कौन टंका चलो आपण भारत टंका कौन नहीं कि 2000 टंकिया नोट जो बाहर ये 2000 टंकिया नोट केवल जाइए अमेरिका रे केवल आपण किसी सामान किनी पारिबे से व्यक्ति कहिबे आपण एक्सचेंज करंतु एक्सचेंज ऑफ सुविधा एक्सचेंज कला गुस्तारे ए देशर चलिबा टंका होची डॉलर हला ए देशर टंका होची डॉलर आपण डॉलर तरा कारोबार करिबा अमेरिकार लोक जीवाने मध्य तो केवल भारतीय लोक डॉलर चेंज करा पड़े तबे स्वर्ग को जावाई बाहरी है कौन ये टंका बांधिकी नहीं पारे मोर अज्ञान पड़े लोक मान शिक्षा दौली जिते लोक मरीज बोली कहले टिके चावल आउ गोटे पैसा ताकू गंठी बांधुली गंठी बांध नहीं कि जाओ छपरे कमे रोचे पागल बनाऊे लोक मान बुधु बनाऊे लोक मान मोर बंधु माने मोर भाई भौणी माने जगतर टंका आमे गोटे काणी कौड़ी नहीं जाई पारिबा ना हर जन पुत्र नाती ऐश्वर्य संपर्क मोला बेले तो नहई कहार बुझले कि नहीं किसी नहीं पारिबा नहीं किसी नहीं पारिबा नहीं साहस सहित कहूँ किसी नहीं पारिबा नहीं
ଏବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେବେ ଆମ୍ଭ ରବରେ ମନାଯୋଗ କରିବ ଓ ଆମ୍ଭ ନିୟମ ପାଳନ କରିବ, ତେବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଆମ୍ଭ ନିଜର ସଞ୍ଚିତ ଧନ ହେବ, କାରଣ ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀ ଆମ୍ଭର। କାହାକୁ କହନ୍ତି କଥା? ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଇସ୍ରାଏଲ, ତମେ ହଉଛ ମୋର ସଞ୍ଚିତ ଧନ। ହେଲା, ଯେହେତୁ ଇସ୍ରାଏଲ କେଉଁଠାରୁ ବାହାରିଲା? ଯାକୁବ ଠାରୁ। ଯାକୁବର ଅର୍ଥ କଣ? ପ୍ରବଞ୍ଚକ। ଯୋଉ ଭାଟରେ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଡର ତାକୁ ଛୋଟା କରିଦେଲେ ପ୍ରଭୁ। ଚଲେଇବାଟା ଚାଲିବାଟା ଅଲଗା ହେଇଗଲା। ଆମର ଚାଲି ଚଳନ ଅଲଗା, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚାଲି କଥା ଚଳନ ଅଲଗା। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହାନ୍ତି, ଯାକୁବ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହିଁ, ତାର ଚାଲିବାଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନାହିଁ। ବାପାକୁ ଠକିଲା ଠକ, ନିଜ ଭାଇକି ଠକିଲା ଠକ, ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଠକିଲା ଠକ, ଈଶ୍ୱରକୁ ଠକିବା ନିମନ୍ତେ ଯାଇଥିଲା, ତାର ଚାଲି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। ଏଣୁ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ଯୋଉ ପଥ ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ନିଜେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ, ଅନେକକୁ ଫେରେଇକି ଆଣିବେ, ତାହେଲେ ତାରା ହେବେ। ତାରା ହଉଛି ଏ ଗଛର ମୂଳ। ଗଛର ମୂଳ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିକହୁଛି। ମୂଳ ହଉଛି ତାରା। ତାରା କିଏ? ଅନେକକୁ ଧର୍ମର ପ୍ରତି ଫେରେଇ ଆଣିବା। ହେଲା, ତେବେ କେତେ ଲୋକକୁ ଫେରେଇଲ? ନା ତମେ ଫେରିଲ? ତମେ ଫେରିଲେ କଣ ହେବ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଗୀତ 16ର 4 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କଣ ପଢନ୍ତୁ ତାର 6 ପଦ ଅଂଶ। ମୋ ପାଇଁ ମାପିବା ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତରେ ଅନ୍ୟ ଦେବତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ବଢିଯିବ, ସେମାନଙ୍କ ଦୋଷ ରକ୍ତ ରୂପେ। ଯୋଉମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତରେ ଅନ୍ୟ ଦେବତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ବଢିଯିବ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ଆରାଧନା ଉପାସନା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଛାଡିଯିବ, ରୋଗ ଛାଡିଯିବ, ବ୍ୟାଧି ଛାଡିଯିବ, ଦରିଦ୍ର ଛାଡିଯିବ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବା ଦେଖିବା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ହେବି, ସାହସ ସହିତ ସାକ୍ଷୀ ହେବି। ମୁଁ ଦେବତା ସେବା କରୁଥିଲି, ବହୁତ ଲୋକ ଠାରୁ ଠକିକି ଆଣୁଥିଲି ପଇସା ପତ୍ର। ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଭଲ କପଡା ଖଣ୍ଡେ ନଥିଲା, ମଦ ପିଇକି କେବଳ ସବୁ ଘୁରେଇ ଦଉଥିଲି। ଯୋଉଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଲି, ଦେବତା ସେବାକୁ ଛାଡ଼ିଲି, ପ୍ରଭୁ ମତେ କର୍ଣ୍ଣ ଜୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ମୋ ପରିବାରର ରୋଗ ଦୂର ହେଲା, ଯାହାକି ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 23 ଅଧ୍ୟାୟ 25 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପଢନ୍ତୁ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରିବ, ତହିଁରେ ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅନଚଳରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟରୁ ରୋଗ ଦୂର କରିବା। ଅନ୍ନ
3टा समय प्रभु दर्शन पाइली डिसेम्बर 7 तारिख दिन में जरे बाप्तिस्म नेली से दिन गुरुवार थिला डिसेम्बर 10 तारिख दिन में पवित्र आत्मांकर अनुभव पवित्र आत्मांकर शक्ति पवित्र आत्मा मु पाइली से दिन ठार से समय ठार मोर मन केवल परमेश्वर सेवा उपासना आराधना केवल मोर प्रभुंर सेवा ही कली आउ केबे मु कुली काम केबे कला मते मने पड़ू नाही मु कुली काम करी नाही औषध पत्र तेरी मुड़ी धंदा विक्रय करतली बिजनेस ताहा मु करी नाही अन्य जगतर काम किछि मु करी नाही मु केवल सेवा कर प्रभु मते आशीर्वाद कर 4-5टा गाड़ी रो मालिक कर निज घर सब देले मिथ्या को ना सत्य कहूँ प्रभु मते अन्न जगह आशीर्वाद कले रोग दूर कला रोग दूर कला से प्रभु को छाड़ी के मुझे अन्य देवता को ग्रहण कले दुख बढ़ प्रभुंर सेवा कले रोगी दुखी ध्यान सहित शुणु रोग छाड़ अनुभूति मोर कौन मोर अनुभव कौन मुझे जहाँ प्रभु मोठारे पाई बाकी स्वरूप कहूँ किंतु आगे सेवा कर आशीर्वाद आगे सेवा कर इस्राएल केते बेले सदा प्रभु सेवा कला सदा प्रभु को भूलीगला इस्राएल सदा प्रभु शक्ति को भूलीगला मिस्र देश 10टा अद्भुत काम सदा प्रभु कले इस्राएल ता भूलीगला जो माने मिस्र बाहर मतांगर आगमन डेरी हेबा हातु आसीबार डेरी हेबा सदा प्रभुंकर परिवर्तन देवता को ग्रहण कले बासु सोना जते सोना आनी देले मिस्ररु मूर्ति बने की मूर्ति की सेवा कार्य करिबा को लागिले सदा प्रभुंकर क्रम प्रज्वलित हला आउ सेई इस्राएल को जिर्मियों द्वारा केतरा कथा कहते 2 अध्याय 26-28 जिर्मियो 2 अध्याय 26-28 चोर धरा पड़िले जेपरि लज्जित हुए सेपरि इस्राएल वंश सेमानंकर राजागण सेमानंकर अधिपतिगण सेमानंकर याजकगण और सेमानंकर भविष्यत वक्तागण समस्ते लज्जित होइछन्ति सेमाने खंडे काठमुंडा को कहंती तुम्भे आंबु को पिता और पत्थर को कहंती तुम्भे आंबु को जन्म करियछ सेमाने आंबु आड़ को मुख न फेराई आपण आपण पिठी फेराई अछंती मात्र विपद समय रे सेमाने कहबे तुम्भे उठ आंबु मानन को उद्धार कर मात्र तुम्भे निज पई जे देवता मानन को निर्माण करियछ सेमाने कहांती सेमाने उठंतु जेबे पारंती तेबे तुम्भ विपद समय रे तुम्भ को उद्धार करंतु कारण हे जिहुदा तुम्भ नगर समूहर संख्या प्रमाणे तुम्भर देवता माने अछंती एई कथा कहबे परमेश्वर आज से प्रकार लोक मान को से प्रकार कहंती परमेश्वर कौन कहंती जानंती
देवी देवता को सब परित्याग करके केते लोक खुशी खुशी रे केवल बाप्तिस्म नहीं जिवे मंडली राति संतुष्ट होई जिवे आ सब पाई गलो प्रभु अनुग्रह कले साक्ष्य मत देबे किंतु कौनसी ना कौनसी कारण नहीं कि से फेरी की भितरे भितरे आरंभ करिवे देवता आ एतिर साक्षी मो क्रिश्चियन मान को लज्जित देवा पई कहू नाही ए कथा सत्य कहूची बहुत गाँ गुड़ी मो से सब गुणी गाली करुली तेरापुर जवागड़ा कस्ताड़ी रायबाड़ी दारिबाड़ी धातीबाड़ी कपड़मा बाजामा निस्की सालकी गुडरी पोखारी दासिंगबाड़ी जीमनेबाड़ी ठारू आरंभ करी बामणीगा गुणीगा पर्यंत से सब मोर चेरी मूली औषध पत्र गुणी गाली तंत्र मंत्र जादूटଣା करियार बेल थिला से सब मते कहबाटा केते भूली गली केते गाँ मानकर ना मते केते आसुना वाक्यहीन शक्तिहीन यीशु को भल न जानी क्रिश्चियन हवा क्रिश्चियन माने दिन बेले पास्टर प्रार्थना कर राति केवल मत डाकिकी मो राति से गाँ मान को जाइए भितरे भितरे कुकुड़ा पूजुली कुकुड़ा मुंड गुड़िक घरे पोषुली मद निशार जहाँ कर बंधु मान ध्यान से शुण जिते बड़ विपद विपद कहीं आसे जानी तुमको परीक्षा करती प्रभु परीक्षा करती सतरे क्रिश्चियन सतरे विश्वासी ना मिछ सतरे सुना ना कि पितल सतरे धार्मिक कि नहीं धार्मिक मान को देखो केते परीक्षा करछंती आइबो धार्मिक थिले ताको परीक्षा कले अब्राहम धार्मिक थिले ताको परीक्षा कले आपण मान जानि छथि दानिएल आपण मान जानि छथि सद्रक मैशक अबेदनक केते केते परीक्षा रे से माने परीक्षित साहस भय बिल्कुल नहीं मुक्त पाई बलिकी से माने परीक्षा रे उत्तीर्ण हेले धार्मिकता रे बड़ी बढ़े छोट छोट ज्वर आसीबो दुख व्याधि आसीबो पीड़ा आसीबो समस्या आसीबो सेही समस्या रे धैर्य धरिकी साहस धरिकी प्रभुंकर साक्षी हेबा पई आपण माने प्रस्तुत परीक्षा आसुची ताहाले काहींकी बस कहले सबको गोटे ऊपर लेवल तो नेबा पाए परीक्षा जीतिले तबे ऊपर लेवल को जिबे आपनकर को मैट्रिक परीक्षा पास कले तो कॉलेज जीवो ना थोड़ी ना स्कूल जीवो कि आउरी स्कूल ना ना कॉलेज को जीवो केते पिला मन डरी जाउछंती काई फल पाठ पढंती नाही डरती आ जो माने कि कष्ट करी पढी थांती परीक्षा केबे आसीबो अपेक्षा करती से माने प्रियमर बंधु मान ध्यान सहित शुण को पक्षर लोक मान को फेरई आनिबा एटा केबे भूलिबे जरे लोक अबाटरे जाउछि बाट छाड़ीछि बाट कहले दुईटा तो बाट अछि गोटे बाट आ गोटे अबाट अबाटरे चलिले नरककु बाटरे चलिले स्वर्गकु बाट कौन बोली कहले यीशु कहले मो पथ सत्य ओ जीवन मो देई न गले कई पिता को राज्य को जाई पारि बनी ये ना यीशु होतंती बाट आमे यीशु को पाइछु ताहेले स्वर्ग जीवा बाट पाइछु बाट पाइले यथेष्ट नुहे मोर भाई भौणी बाटरे चलवा दरकार गोड़ बथा हो चल पहुंची जो बोली कहला गोड़ बथा रहिबो नाही खरा बाजुचे हाँ बाजू जिते खरा हो झाल हो कि हाँ झाल हो
से यीशु को पाइते से स्वर्ग जीवा बाट पाइते आ बाटरे चलवा को दरकार ए बाट कोटी आरंभ है दीटा बाट बोली कहले एडन उद्यान बोलो बोलो यीशु महाराज की जय। आपण मार्ग स्वर सुबा जाऊ नाही कोण लागी हाँ प्रेस हाँ ध्यान सहित शुणु जे केवल मूल कौन बोली कहले जो माने अनेक को धर्मर प्रति फेरई आणुछंती से माने हेले स्टार से होतंती गोटे तारा आउ दाऊद वंश उज्जवल प्रभाती तारा तारा विषय में चिंता करूछु तेरे दानियल पुस्तक में देखुछु अनेक लोक को धर्मर प्रति फेरई आनिबा लोक से माने गोटे गोटे तारा तेबे 2020-21 आमे केते लोक को फेरई के आनिलु ना फेरई पारी नाही मु तुमको दया करी बोली कहबी नाही आदेश करूची आपण माने अनेक को धर्म प्रति फेरई आनंतु तेबे गोटे स्टार हेबे तेबे आपण गोटे मुख्य हेबे मंडली रो देखो गोटे स्त्री लोक को आपण माने लक्ष्य करंतु जहाँकि जौन लिखित सुसमाचार 4 अध्याय से स्त्री विषय लिखा अछि 4 अध्याय 28 29 30 31 34 पद पढ़ते पढ़ंतु ସେଥିରେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ ଜଳପାତ୍ର ଥୋଇ ଦେଇ मो सुनी पारले नाही आउ थरे पढ़ंतु जहन पुस्तक 4 अध्याय 28 रु 34 पद पर्यंत पढ़ंतु ସେଥିରେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ ଜଳପାତ୍ର ଥୋଇ ଦେଇ ନଗରକୁ ଯାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ सर एटा रीसाउंड आसी मु पढी पाउनी सर प्रॉब्लम होची ସେଥିରେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ ଜଳପାତ୍ର ଥୋଇ ଦେଇ ନଗରକୁ ଯାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲା ଆସ ଜଣକୁ ଦେଖିବ ମୁଁ ଯାହା ଯାହା କରିଅଛି ସେହି ସବୁ ସେ ମତେ କହିଲେ ସେ କେଜାଣି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେବେ ପରା ସେଥିରେ ଲୋକେ ନଗରକୁ ବାହାରି ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି କହିଲେ ହେ ଗୁରୁ ଭୋଜନ କରିବା ହେଉନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟ ଜାଣ ନାହିଁ ଭୋଜନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୋର ଏପରି ଖାଦ୍ୟ ଅଛି ତେଣୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପରସ୍ପର କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ କେହି ତାହାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଆଣି ଦେଇଅଛନ୍ତି ପରା ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ମୋହର ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା ଓ ତାହାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ଏହା ହିଁ ମୋହର ଖାଦ୍ୟ। आगे ऑडियो ऑफ होई जी ऑडियो ऑफ होई जाएगा आपण माने सुनुछंती कि जी सर हां सर सुन हां प्रेस लॉर्ड हां ए स्त्री विषय आपण माने भलो भाबे जानिछंती तार आरंभ रु पढिले ए स्त्री विषय जणा पड़िबो ए गुटे देशर से देश होची समरणिया देश
आउ केवल यह हूँ समरणीय स्त्री जीशु ए स्त्री को भेटिबा निमंते शिष्य माननकु सहित गोटे देश रु गोटे राज्य रु आ गोटे राज्य को जाइछंती। ए स्त्री जेतेबेले कि जल काढुछि पानी काढुछि कुआरे सेठी बसी पड़ले जीशु आ आगो को पॉइंट देले नहीं आ आगो को पाद पकेइले नहीं कारण तांकर लक्ष्य अछि से स्त्री निमंते से आसीछंती आ से स्त्री गुटे भल चरित्र पांत्री नहीं समस्त लोक जानी छथि से स्त्री विषय रे आ नगर बोली कहिले बहुत बड़ बरमपुर को गोटे महानगरी बोली आमे कहू कटक हूँ गोटे नगरी राउरकेला हूँ गोटे नगरी एमती गोटे बड़ नगर स्त्री लोकटा से जीशु जो बाटर जीवे से पात्र से पानी काढुछि आउ एमिते समय रे जीशु गोटे बाहाना रे सेठी बसी पड़िले बाहाना रे बसी की कहिले मते पानी पीबा को दियो सेति से जाति भेद काढिबा को आरंभ कला तमे बड़ जाति देखा जाउछ हैं तमर चिन्ह सब देखा जाउछ यहूदी लोक तमे मो परा समरणीय हैं मो को छोट जाति रो लोक से जाति भेद काढिबा को लागिला जे तो जानि नै से आजि मत लोक माने जाति भेद काढिया पाए बोली कि पथौ नांती आगे बहुत थिला गोटे गाँ रा नाम धरबी नहीं मु सेठी मेडिसिन देवा पाई जाइथली मेडिसिन देवा पाई जाइथली से गाँ रे गोटे दुकान बा होटल अछि मु से गाँ को गली गाँ को जाई कि औषध पत्र देली आ जाई कि केवल दुकान रे चा पीवा पाई मु गले हां मते चा देले भितरे अलाउ करले हां से समय मु औषध पत्र चेरी मुली दउतली दाढ़ी फाड़ी छाड़ी देले मत आ केवल मते केवल गोटे अन्य जाति रो लोक बोली कि केवल मते से केवल चा देले पीली ग्लास रखनी पळे आइली मु धोइली नाही से समय चा पीले धोइबा को पडुथिला छोट जाति रो लोक माने आ केवल गोटे गोटे घंटा पोती दउथिले जे चा पीबो से ग्लास धोइबो आ से घंटा रे उबाड़ी करके रखु दिला तेबे सेई गाँव रो लोक सहित मु गली द्वितीय थर ता सहित जते बेले चा पीला बेल को मते कहिले पानी आनी के पकई देले आ टिके आज्ञा पानी फिंगी दियंता टिके फिंगी दियंतु कहला मो संगे संगे ग्लास सहित फिंगी दे ग्लास को फिंगीबा हेतुरु से लोक रागी गला मते कोन तमर मुंड बुला हला मु कहली तोर मुंड बुला हला की गई सब तो दुई पद कहबा को आरंभ कला नहीं तबे छोट लो जाति सहित आस्त तबे छोट लोक जाति आ छोट जाति लोक मान पाए बोली कि केवल ग्लास एक घंटा रखा जाए मु कहली तबे की जाति से कहला मु ब्राह्मण ब्राह्मण कहीं तोर चरित्र तो ब्राह्मण पर देखा जाऊ नहीं ब्राह्मण कहा कहबे जानी छथि सत्यवादी जितेंद्रिय हंसिक जन चंडाल हेले पुनः जाति से ब्राह्मण एई कथा आज मत मन पड़ुछि मु ताकू कहिथिली राम कृष्ण बलराम से माने लक्ष्मी की कहले हाड़ी घरे थिलु लक्ष्मी पान घरे थिलु स्नान न पशिन बड़ देउले पशि आम दुई भाई को विटाल कराइलु बोली बाहर कर देले खाया पाए मिलला
लास्ट रे सही श्रिया चंडालुणी सही रोषेई करदेवा हेतु खाद्य पाइले। गोविंद चंद्र जने राजा लोक हाड़ी पा गोटे हाड़ी लोक ताकू गुरु करिकी से रक्षा पाइला बोली कोन पुराण रे लेखा नाही टीका गोविंद चंद्र पुराण रे लेखा नाही ए कथा सब मु कहिले ता सेही दिन भारू से गारे गोटे परिवर्तन आसे मोर कहबार कारण तमे जेहुदी तमे बड़ जाति आमे छोट जाति आम हाथरू तमे पानी पीवार विधि संगत नुहे बोली स्त्री लोकटा जाति आउ गोलभेद आरंभ करथिला जीसु ताहाको सब बुझाई के आनिले से बुझी सारिला से जानी सारिला लास्ट रे कहला तमे कोन मसियो एमिति कहि कि से स्त्री जीसु को छाड़ी की नगर को जाउछि नगर लोक सब ताकू देखि छानिया हे गले डरी गले काहे कि जानिछ से जो जल पात्र धरिकी जाइथिला जल आनिबा निमंते से जल बहिकी मुंडरे पानी बहिकी जदि फेरी थांता से गला जेमती आसिला सेमेती परिवर्तन किछि नाही किंतु से स्त्री लोकटा जल पात्र नहीं जल पात्र थईकी नगर को चली गला लोक तार परिवर्तन देखिले तार जीवा समय मुंडरे हाथ धरिकी मुंडरे माठिया धरिकी से जाइथिला किंतु फेरिला समय तार माठिया परिवर्तन हो जाइछि तार चाली परिवर्तन होइछि परिवर्तन दरकार गोटे आत्मा लाभ करबा निमंते हेले तमे 15 प्रकार कथा कहिले मत से परिवर्तन हबो नाही तुमको देखिबो तमर परिवर्तन देखिबो तमर कथा को देखिबो तमर चाली के देखिबो तमर काम को देखिबो सब किछि देखिला उत्तरे ताकू तमे ईश्वर के वाक्य सुसमाचार न कहिले मध्य ऑटोमेटिक से परिवर्तन हबो आमे सुसमाचार पार्टी रे कहू पार्टी रो सुसमाचार चाली रो सुसमाचार आपण जदि पढिबे जिसाय पुस्तक 57 तार 20 पदरे कोन लेखा अछि पढंतु मात्र दुष्ट माने तरंगित समुद्र तुल्य नहीं बापन नहीं जिसाय 52 रो 7 पद जेउ जन सुसमाचार आणुअछि से शांति प्रचार करुअछि मंगलर सुसमाचार आणुअछि जे परित्राण प्रचार करुअछि जे सियोन को तुम परमेश्वर राज्य कहन्ते बोली कहउछि ताहार चरण पर्वतगणर उपरे किपरि शोभा पाए आमेन जने सुसमाचार प्रचारक जने सुसमाचार प्रचारिका जने विश्वासी भाई भौणी तमे अनेक लोक को धर्मर प्रति फेरई आनिबा निमंते जदि तमे इच्छा कर खाली पार्टी प्रचार रे लोक परिवर्तन होंती नहीं जने प्रचारक प्रचारिका जे सुसमाचार प्रचार करे पर्वतगण ऊपर ताहार चरण की प्रकार शोभा पाए पर्वतगण बोली कहिले गीत संगीता 125 रो एक पद पढ़ंतु पर्वत कण जेउ माने सदा प्रभु कथारे निर्भर रखन्तिनि एमाने अटल ओ नित्य स्थायी नियन पर्वत तुल्य हां जो माने सदा प्रभु ने निर्भर रखंती से माने अटल ओ नित्य स्थायी सियन पर्वत तुल्य प्रभु को
ମାନଙ୍କର ଉପରେ ଯାହାର ଚାଲି ସଭା ପାଏ ହେଲା, ଯାହାର ଚାଲି ସଭା ପାଏ, ମଣ୍ଡଳୀ ଉପରେ ଯୋଉ ଲୋକ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧର୍ମର ପ୍ରତି ଚାଲେ, ତାର ଚାଲି ଚଲଣ, ତାର ଗୀତ ଗାନ କରିବାରେ, ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା କରିବାରେ, ତାର ସିଦ୍ଧ ଜୀବନ ଯାପନ କାଟିବାରେ ଦେଖିଲା ଉତ୍ତାରେ ମଣ୍ଡଳୀ ତାକୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦେବେ, ଭଲ ବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି କହିବେ। ଆଉ ତମର ଚାଲି ବି ନଥିବ, ତମର ପ୍ରଚାର ବି ନଥିବ, ତମର କଥା ବି ନଥିବ, ଆଉ ତମକୁ ଟେଜରେ ନେଇ ବସେଇବ ମାଷ୍ଟର ନାଇଁ, ତମେ ମୁଖ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାଇଁ। ମଣ୍ଡଳୀରେ ମୁଖ୍ୟ ହେବା ନିମନ୍ତେ, ମୂଳ ହେବା ନିମନ୍ତେ, ତାରା ହେବାକୁ ହବ। ତମେ ଅନେକ ଲୋକକୁ ଧର୍ମର ପ୍ରତି ଫେରେଇ ଆଣିବାକୁ ଦରକାର। କେମିତି କଲେ ଫେରେଇବ? କଥା କହିକି ନାହିଁ, ତମର ଚାଲିଚଳନରେ ଫେରେଇ ପାରିବ, ତମର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଫେରେଇ ଆଣିବ। ହଁ, ତମର କଥା ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଫେରେଇକି ଆସିବେ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ କଥା କହୁଥିବ ଗୋଟେ, କାମ କରୁଥିବ ଗୋଟେ, ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତମକୁ, ତମେ ପୁରା ଷ୍ଟାର, ତମେ ପୁରା ତାରା, ତମେ କୁଆଡେ ଲୁଚିବ? ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ନିକଟରେ ତମେ କେବଳ ଦୃଶ୍ୟମାନ। ହେ ମୋର ପୁଅ ଝିଅ, ହେ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଅନେକ ଲୋକକୁ ଧର୍ମର ପ୍ରତି ଫେରେଇ ଆଣିବା ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତାରା। ସମୟ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ, କେତେକ ବାକ୍ୟ ମୋ ଠାରେ ରହିଗଲା। ତେବେ ଆପଣ ମାନେ କେବଳ ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 2:4 ପଦକୁ ପଢନ୍ତୁ, କଣ ଲେଖା ଅଛି? ସମସ୍ତେ ଯେପରି ପରିତ୍ରାଣ ଓ ସତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଏହା ସେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବାଟା ହଉଛି ଖାଦ୍ୟ। ତେବେ ତିମୋଥୀ 2:4 ଦେଖିଲୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କଣ? ଯେପରି ସତ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସମସ୍ତେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଏହା ସେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ତେସଲୋନିକୀୟ 4:3 ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ତମେ ଯେପରି ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଯାପନ କାଟି ପାରିବ, ପବିତ୍ର ହବ, ଏହା ସେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଏଣୁ ସତ୍ୟ ସମୟରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ। ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ 8:31-32 ଲେଖା ଅଛି, ପଢିବେ। ଅତଏବ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିବା ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋହର ବାକ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବ, ତେବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ମୋହର ଶିଷ୍ୟ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେମାନେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ହେବ ଓ ସେହି ସତ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ହ୍ୟାଲୋ, ଶୁଭିଲା ଆଜ୍ଞା? ଶୁଭାଯାଉଛି? ହଁ, ସତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ତାହା ସେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। କାହାକୁ କହିଲେ? ବିଶ୍ୱାସୀ କି ତାହାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଯିହୁଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ। ଯିହୁଦୀ ଲୋକ ହଉନ୍ତୁ, ଗ୍ରୀକ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଲୋକକୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି କୁହାଯିବେ। ତେବେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ସତ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଜଣେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ହିଁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ତେବେ ସତ୍ୟ ହଉଛି କଣ? ଯୋହନ 17:17 ପଢନ୍ତୁ।
ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କର, ତୁମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ତ ସତ୍ୟ। ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହଉଛି ସତ୍ୟ। କିଏ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି? ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ବାକ୍ୟ ନ ଜାଣିକି କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କଲେ? ବାକ୍ୟ ନ ଶୁଣିକି କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କଲେ? ବାକ୍ୟ ନ ଜାଣି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱର ବିଷୟ। ତେବେ ବାକ୍ୟ ଜାଣିକି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିକି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବ, ମୁକ୍ତି ନ ପାଇକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ସମସ୍ତ ଅପରାଧରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରେ। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ମହାଶକ୍ତି ଅଛି। ଆପଣ ବାକ୍ୟ ପାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ପାଇବାର ଦରକାର। ଆଉ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସୀ, ବାକ୍ୟ ଜାଣିଥିବା ବିଶ୍ୱାସୀ, ସେ ଶକ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହାଶକ୍ତି ପାଇବାର ଦରକାର। ଏ ବାକ୍ୟ ଆଉ ଶକ୍ତି ଦିଟା ମିଶିକି ଯଦି ତମ ଠାରେ ଅଛି, ତମେ ଅନେକ ଲୋକକୁ ଧର୍ମର ପ୍ରତି ଫେରେଇ ଆଣିପାରିବ। ତାହେଲେ ତମେ ଗୋଟେ ତାରା, ତାହେଲେ ତମେ ଗୋଟେ ନକ୍ଷତ୍ର। ଆଉ ଯୋଉ ପ୍ରକାଶିତ 22:16 ପଦ ପଢିଲୁ, ଏଟା ପଢିକି ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବା। ପଢନ୍ତୁ। ଆମ୍ଭେ ଯୀଶୁ ମଣ୍ଡଳୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ମହମର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭର ଦୂତକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଅଛୁ। ଆମ୍ଭେ ଦାଉଦଙ୍କ ମୂଳ ଓ ବଂଶଜ ସେଇ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପ୍ରଭାତ ଦ୍ୱାରା। ଦାଉଦଙ୍କ ମୂଳ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପ୍ରଭାତି ତାରା। ତେବେ ଏ ମୂଳ ହଉଛି କଣ ବୋଲି କହିଲେ? ଗଛର ଚେର ବିଷୟରେ ଗତ ଥର ଚିନ୍ତା କରିଛୁ। ଗଛର ଚେର ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କଲୁ। ଏବେ ମୂଳରେ ଅଛୁ। ଏ ମୂଳ ତଳକୁ ଚେର ମାରେ, ଉପରେ ଫଳ ଫଳେ। ସେଇଟା ହଉଛି ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନେ, ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନେ, ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନେ। ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଗା ବଗା, ମଦୁଆ ପାନ, ବିଡି, ଗୁଡାକୁ ପାନ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରକାର କୁକଥା, ମନ୍ଦ କଥା ନ ହେଇକି ସିଦ୍ଧତାରେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ, ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସ୍ଥାନ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଅଳ୍ପ ସମୟ। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ, ତମର ଦୟା ନିମନ୍ତେ, ତମ କରୁଣା ନିମନ୍ତେ, ତମ କୃପା ନିମନ୍ତେ। ଅନୁଗ୍ରହ କଲ ପ୍ରଭୁ, ଆଜିର ସେବାରେ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କଲ। ତୁମେ ମୋର ମୁଖପାତ୍ରକୁ ତମେ ବ୍ୟବହାର କଲ। ଏଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଯେତେ ଲୋକ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଏ ବାକ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜୀବନ ହଉ। ଏ ବାକ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଔଷଧ ହଉ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ବାକ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମେଡିସିନ ହଉ। ଯୀଶୁ ତମ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ ପିତା, ଆମେନ୍।